नुआ परिकल्पना निर्मित ओडिया चलचित्र विधायक वासुदेव क्रिएशन बैनर रे प्रस्तुत हेबाकु जाउछि नुआ ओडिया चलचित्र विधायक। जने युवक विधायक हेबा परे असामाजिक व्यक्ति को किपरि शासन करुछि ताहाकु आधार करी गढ़ा होइछि कहानी। विधायक टाइटल भूमिका रे अभिनय करुछंती नवागत नायक डोरा और प्रदीप। जने विधायक भाबरे निर्वाचित हेबा परे निज अंचल में बढ़ी चलिथिबा असामाजिक कार्य को बंद करने को से प्राथमिकता देउछि। मोट उपरे कहबाकू गले जने विधायकंकर समाज प्रति कौन कर्तव्य रहिबा दरकार ताहा एही चलचित्र रे दर्शक देखिबाकू पाइबे। वासुदेव क्रिएशन बैनर रे एहार प्रयोजन करिसंती रोजालिन त्रिपाठी, सह प्रयोजन करिसंती देवी प्रसाद त्रिपाठी। तेबे निर्देशक एवं अन्य कास्टिंग विषय रे अल्प दिन मध्य घोषणा कराजियो बोली प्रयोजिका प्रकाश करछंती। विधायकर कहानी एवं गीत रचना करने सह संगीत निर्देशना भार संभाळिचंती बसंतराज सामल। गीत गुड़िक कंठदान करिसंती दीप्तिरेखा, शशांक, स्वयं पाढ़ी, शीतल कवि, सविशेष एवं विष्णुमोहन कवि। जड़े नवागत नायकों को नहीं किसी नुआ धरणर चलचित्र निर्माण करने को प्रयोजिका अंटा भिड़िचंती। नायकों मध्य जोश अच्छी। विधायक चलचित्र माध्यम ओलीउड को एक भल सिनेमा भेटी देवा सहित समाज प्रति एक प्रकार संस्कार आनिबा को चेष्टा करिवे। एही चलचित्र प्रचार और प्रसार मुख्य रहिचंती भरत प्रधान। विधायक गुडे सुंदर चलचित्र अछि जहा द्वारा जोटी के आपन भल अभिनय अछि। आपण माने सुनिले खुशी हेबे। नूतन हीरो, नूतन प्रोड्यूसर, नूतन डायरेक्टर, नूतन म्यूजिक डायरेक्टर एमाने मिसी गोटे ओडिया फिल्म कर विधायक एवं रोजालिन त्रिपाठी होउछंती प्रोड्यूसर, हीरो होउछंती डोरा मो डाहन पटे अछंती कलार पूजारी। से निजे लिखिछंती से बही तो उच्च कोटिर हम सुंदर भावे करिछंती। आजिकाली समाज रे मंत्रिमंडल, विधायक, मुख्यमंत्री, एडमिनिस्ट्रेशन जोपरी भावे चली ताको अनुसरण करी ए विधायक फिल्म टी शूटिंग हवापी जाऊँगी। आशा करुँची विधायक रोल रे जो हीरो होती डोरा जड़े भल राइटर, भल लेखक, भल प्रोड्यूसर। से निजे हेतरे हीरो होती, बहु हिरोइन हेतरे जोग दौरान, बहु कलाकार आर्टिस्ट, लेडीज आर्टिस्ट, जेन्ट्स आर्टिस्ट जोग दौरान। जो आंबिशन अच्छी फिल्म टी उच्च कोटिर हम माइलेज नब ओडिशार प्रगति उपरे पूरा पथियारा पड़िबो। फिल्म दुनिया रे पथियारा पड़िबो। फिल्म टी उच्च कोटिर हम। आशा करुँची जगन्नाथ, अल्लाह, जीशु, बुद्ध, माँ लक्ष्मी तांको आशीर्वाद देवे एवं ए विधायक फिल्म टी भारी सुनाम अर्जन करिबो। कलाकार भाई भौणी माने मध्य सुनाम अर्जन करिवे। तांकर जो आंबिशन अच्छी ओडिशावासी की गोटे प्रेजेंट करिवे विधायक फिल्म खूब भल हो बोली आशा करुँ। सुर भाई 5 थर एमएलए एवं मंत्री मध्य होई साचंती। रियल लाइफ रे हबा एवं रियल लाइफ रे हबा 6 थर विधायक, 3 थर मंत्री। बहु फिल्म रे भी जोग देछि। आगुरु बहु ड्रामा रे बीजेपी कॉलेज रे पढ़ला बेले ड्रामा रे मु रोल नहीं थी, एक्टिंग करथली। तापरे आम गोटे युव परिषद भुवनेश्वर 3-4 थर ड्रामा करथलु। तापर आम बीएम हाईस्कूल पाठ पढ़ला बेले ड्रामा करथलु। तापरे युवक अवस्थार ड्रामा करथलु। प्राय 20-30 थर ड्रामा करिवार सुजोग पाइछि। रवींद्र मंडप रे बारंबार आम करथलु। अयोध्यानाथ खोसला गवर्नर थिले, तांको जीप गस्ट करी महताब जी डाकितले। मोर सेतल गोटे रोल थिला। महताब जी तांको बसैले, कहले सुरेंद्र आसला परे आपण जिबे। तेणु कला प्रति मोर पिलार दिन आदर रही, क्रीड़ा प्रति आदर रही, सोशल एक्टिविटी प्रति आग्रह रही, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रति आदर रही।
ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ସୁର ଭାଇଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିଲେ ହିଁ ସେ ଡାଇଲଗ ହିଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଏ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଡାଇଲଗ ହବ ସୁର ଭାଇଙ୍କ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସେ ଆଗ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯିଏ ଆଗକୁ ଆସେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମାଡ଼ି ଚାଲ, ତ ଯିଏ ନୂଆ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ନୂଆ ହିରୋଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମାଡ଼ି ଚାଲ, ଏବଂ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମାଡ଼ି ଚାଲ। ଯେତେ ଏ ଫିଲ୍ମରେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଗ ଦେବେ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର, ଡାଇରେକ୍ଟର, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ସହଯୋଗରେ ଏ ଫିଲ୍ମ ବିଧାୟକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହେବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କ'ଣ ରୋଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହଁ କରିଛି। ଦେଖିବା ଆମେ ହିରୋଇନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ହିରୋଇନ୍ ତ ମୋର ପରମାନେଣ୍ଟ ହିରୋଇନ୍ ଅଛି ଆଉ, ମାଳତୀ ଦେବୀ ଆଉ। ସୁର ଭାଇ ବିଭାଗ ଦେବା ଲୋକ ସୁର ଭାଇ ଏଠି କୋଉ ବିଭାଗ ମିଳିବ? ସୁର ଭାଇ ବିଭାଗ ବାଣ୍ଟିବା ଲୋକ। ସୁର ଭାଇଙ୍କୁ ଏଇଠି କୋଉ ବିଭାଗ ମିଳିବ? ସେ ଯୋଉ ବିଭାଗ ଦେବେ ଚଳେଇ ନେବା। କୃଷି ଟୁ ହୋମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇରିଗେସନ୍ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଅର୍ବାନ୍ ଟୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହେଲ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଜୁକେସନ୍ ଟୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଗ୍ରିକଲଚର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ବିଭାଗ ଦେବେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ସୁର ଭାଇଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏତେ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ସେଇଠି ଗହଳି ଜମିଯାଏ। ସବୁ ଗଡ୍ଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ରେଡି? ହଁ, ଏଠି ପରିଚୟଟା ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଦୀପ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓରଫ ଡୋରା। ମୁଁ ଏଇ ବିଧାୟକ ଫିଲ୍ମର ହିରୋ। ଆଉ ଏତେ ଟାଇଟଲ ଥାଉ ବିଧାୟକ କାହିଁକି ଦେଲେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଉପରେ କିଛି ନଜର ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟୋରିଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ସାମଲ। ଯାହାକୁ ପ୍ରଯୋଜିକା ମହେଶ ରୋଜାଲିନ୍ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋତେ ଏଇ ହିରୋ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରାଇଥିବାରୁ। ଆଉ ବସନ୍ତ ସାମଲ ବହୁତ ଦମଦାର ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମେ ମୁଭିଟା ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ। ଯେହେତୁ ବିଧାୟକ ତ 100% ପଲିଟିକାଲ ଲିଙ୍କ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକକୁ ଆସିଲା ପରେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିପାରେ, କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ଦେଇପାରେ, ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟାର ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲାଗୁଛି, ରୁହନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଏନି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ଭେଟି ପାରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଏ ଷ୍ଟୋରିର ହେଉଛି ସାରାଂଶ ହେଉଛି ସେୟା। ନା ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଏଇଠି ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁନି କି ଏରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ୟାର କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ 100% ମୁଁ ଏହା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି ଯେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଲୋକ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ବିଧାୟକର ଭୂମିକା କ'ଣ, ଆଉ ବିଧାୟକ ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମୟ ଆବଶ୍ୟକତା। ଫିଲ୍ମଟା ପୁରା ଡେଡିକେଟ୍ ସୁର ଭାଇଙ୍କୁ କରୁଛି, କାରଣ ସୁର ଭାଇଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଜଣେ ଭେଟି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକର ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସୁର ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ରାତି ଅଧରେ ଆସ, ସୁର ଭାଇଙ୍କୁ ଭେଟିକି ଯିବେ। ସେଇ ଫିଲ୍ମଟା ପୁରା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁର ଭାଇଙ୍କୁ ନେଲି ବା। ସୁର ଭାଇ ଯିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସିଏ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କି ଓଡ଼ିଶାର ଦରବାରରେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। 12ଟା ରାତି ଆସିଲେ ସୁର ଭାଇ ଗେଟ୍ ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେବେ, 1 ରାତିରେ ଆସିଲେ ସୁର ଭାଇ ଠିଆ ହେବେ। ଫିଲ୍ମରେ ବି A to Z ଯାହା ହେବ ସୁର ଭାଇ ବି ଠିଆ ହେବେ। ସୁର ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଏମିତି ବିଧାୟକ ମୋତେ ବିରଳ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଟା କହିବାରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ଏମିତି ପ୍ରତୀକ, ତାଙ୍କ ଛବିକି କେହି ଆଙ୍କି ପାରିବେନି କି ଆଙ୍କି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବି କହିବି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ସେ ଜଣେ ଏମିତି ଉଦାହରଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ଭାରତରେ ରେୟାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ କିଏ କରୁ ନ କରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁର ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି। ନାଇଁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପରମିଶନ ଦେବେ, ସୁର ଭାଇ ଯଦି ପରମିଶନ ଦେବେ ଆମେ ହିରୋଇନକି ବି ନେଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରମିଶନ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ସୁର ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କେବେ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତିନି। ସେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁର ଭାଇ ଜାଣି ହୁଏନି ସୁର ଭାଇଙ୍କର ଦୁଃଖ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଫିଲ୍ମରେ ସେଇ ଭିତରେ କିଛି କାହାଣୀ ନେବେ କି ସୁର ଭାଇଙ୍କର ଦୁଃଖ? ହଁ ଅଛି। ସୁର ଭାଇଙ୍କର ସେଇ ରୋଲଟା ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ରଖିଛୁ। ସେ ଆଜ ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟର ହିସାବରେ ସେଥିରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରିଅଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କିଛି ବି ଆମେ ତା ଦେହରେ ଶୋ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବାଜ ସଦାବେଳେ ପାଟିରୁ ଆସେ, ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ମାଡ଼ି ଚାଲ।
पॉजिटिव रे नजर आसे ना नेगेटिव नहीं नहीं पूरा कम्प्लीटली पॉजिटिव ए स्टार्टिंग रू मुझे नेगेटिव नेबिनी कारण सी ऑलवेज पॉजिटिव कैरेक्टर तांको विरोधी वाला को सी भी कहती माड़ी चलो आगे चलो तेणुक नेगेटिव किसी ना सी आज ए रियल लाइफ हीरो आ रियल लाइफ रे एटारे हीरो जिते जहाँ भी प्रोब्लेम हुए सुर भाई को आसी फोन टा धरी दिखती आगे टिके कॉल कर दिंतु से मेडिकल हो कि थाना हो सबुठी सुर भाई भूमिका था गोटे पदर कहते तू जा कहीदे आज्ञा आपण यहाँ माने मीडिया रे आपण मीडिया भाई मान तो नमस्कार कारण आपण मैंने आमर सब प्रसार प्रचार आग आपण मानक मु पूरा 100% आपण पाखे विनम्र मोर माने नमस्कार किंतु सुर भाई कथाटा जो ये पचारे मु रियल लाइफ रे देखी ये बसिकी भी आसी मुझे अल्प दिन सुर भाई मिसी खाऊे भात खाऊे माछ खाऊे कान फोन टा लगी अरे एटा कर से आसी कौन मो पाक यहीटा मु माने रियल लाइफ रे मु माने एंजॉय करछि बुझियारे किसी ना एमती गोटे व्यक्तित्व मु कहली बा ओडिशा नु भारत रे पूरा विरल आ मु भी माने भगवान पाखे ब्यूरो रिपोर्ट ना ओडिशा लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाई www.naodisha.com को लॉगिन करंतु।